السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر پیش ہے موسیقی کے 3 دھارے۔ ہائی جنید، ایوریباڈی، کیا حال ہے آپ کے؟ دھارا نمبر 1۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دھارا نمبر 1 یہ جنید میاں، ہم نے کبھی نمبرنگ کی ہی نہیں ہے۔ واہ، ہم موسیقی سمجھتے ہیں کہ یہ کرم ہے اس اللہ کا۔ آج بھی لوگ ہمیں استاد مانتے ہیں۔ اور ویسے بھی استاد مکرم، آپ دھارا نمبر 1 ہوں یا نہ ہو، استاد کی وجہ سے آپ بھارا نمبر 1 ضرور ہیں۔ واو، باؤ جی ارلے خان صاحب دی تے سمجھ آندی اور پرلے خان صاحب ہر جگہ 2 نمبری کردے ہیں۔ اگوں نقاب تے پچھوں گت کر کے اشارے تے بیوہ بن کے مانگدا ہے۔ اوہ ناٹا، کوڑا مخیر حضرات ہمیں خود ہی دے جاتے ہیں۔ مخیر۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات استاد محترم محفل میں کرنا معیوب لگتا ہے۔ آپ استاد ہیں، یہ آج کے بچے آپ کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ جنید میاں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسے سور اور تال کی سمجھ رکھنے والے لوگ اب کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے اور اللہ پاک گرم ہوا نہ لگائے آپ کو۔ آپ ہیں تو موسیقی کا پرچار ہو رہا ہے۔ استاد جی اس وقت تک دعائیں دیجئے گا جب تک چیک یا نقد نہ مل جائے۔ وہ شوخے انہوں نے کبھی چیک رکھا ہے؟ کبھی انہوں نے پیمنٹ ماری ہے ہماری؟ وہ تو ہیں ہی اللہ لوگ آدمی ہیں۔ پاگل ہے۔ تو پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں استاد جی یہ آج اوپر رکھیں اوپر رکھیں۔ نہیں وہ تے چیک تانوں ادب نہ پھڑاندے نے، پرلا استاد ہی کہندا کہ اپنے سر تے رکھو تے میں دوڑ کے آ کے پھڑاں گا۔ استاد محترم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف پیسے کے لیے ہی استاد ہیں۔ یہ تو ویسے بھی علم بانٹ رہے ہیں۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کے جتنے شاگرد ہیں جنید صاحب، سب مر گئے۔ لیکن ہم نے کسی کو بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ معافی چاہتے ہیں، آپ تو شاگرد ہیں ان کے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی، جو 4 دن ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ مر جاتا ہے، موسیقی ختم ہو جاتا ہے وہ۔ ان کے شاگردوں میں سے جس شاگرد کو بھی کرونا ہوا نا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بچا کوئی بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا ان کی موسیقی میں۔ جب مرنا ہے تو مرنا ہی ہے ایک دن۔ ہاں، آپ سب نے سٹے نہیں لیا ہوا، سب نے فوت ہونا ہے، سب نے فوت ہونا ہے بیٹے۔ وہ کلے بابا کو خیر دی خبر کر مرو تسی میرے استاد کلے نہیں لین دے۔ وہ تو انہوں نے شاگرد تانوں لئے مولا، مرو مرنا تے ساری ہی، مگر جڈیاں بریاں تہاڈیاں لاشاں لگنیاں نے۔ پتہ ہی نہیں لگنا ڈوب کے مرے نہیں سادے مر گئے۔ تانوں لئے مولا پتر، چھت ڈگے تے انہوں بالے چکیے تھلے ہوئے ہو جے نکلدے نے۔ او بیٹے منہ تہاڈا مرو، تسی شوخیو، تسی میرا گلوکار ہی سمجھ لے ہے۔ دعا کرو یار، دعا کرو استاد مکرم کے لیے، یا اللہ تعالیٰ ان کو تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، موسیقی کی دنیا کا اسی طرح سرتاج بنائے رکھے۔ 50 سال اور جیے آپ اور ویلے پھرے۔ اللہ نے کام تو آپ کرتے ہی نہیں۔ تانوں لوے مولا ساڈے شروع ہی چیک مروا دیو۔ باؤ جی انہوں چیک نہ دیا کرو، انہوں چیک دا کی پتا، کارپوریشن دے دفتر جا کے جمع کراؤں ہی چیک۔ اچھا منہ ایسے بنا رہے ہیں جیسے کہ ان کی جیب کٹ گئی۔ نقد دے دیا کرو انہوں نقد۔ پتر اللہ کو خیر منگو، اگے استاد محترم بڑی مشکلاں بچے نے۔ ہاں بس تا لگ گیا سی پتر، تا لگ گیا سی۔ ہاں بس ایک پنڈ فنکشن مل گیا ہے، وہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر دیا ہم نے، انشاءاللہ آپ کو خود لے آئیں گے ہم۔ انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کنک چھڑن آئی ہے منڈی، واپسی تے وہ خالی ٹرالی سی، انہوں نے استاد نو تے مینوں لاد لیا ہے۔ وہ تو سورج سوا نیزے دے پتر، تے پنڈ پہنچن تک ہوا بھی لگ گئی ہے تے تا بھی لگ گیا۔ اوپر سے جنید میاں جب گاؤں پہنچے ہیں تو وہ جو انہوں نے فنکشن کروانا تھا، ان کی دادی کی حالت خراب ہو گئی، وہ انہوں نے شادی کا فنکشن 1 ہفتہ آگے کر لیا۔ تو دادی کو لے کے تو شہر کی طرف دوڑ آئے،
हमें वो नौकरों के सुपुर्द कराए, कहते जी 1 हफ्ते बाद फंक्शन होगा, आप इधर ही रहिए। अच्छा और नौकर पिछो पुत्र, नौकਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆ। हाँ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਲਵਾ ਲਓ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਖਾ ਗਏ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਪੂਛ ਲਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਏਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਹੇ ਵਰਗੀ ਏ, ਪਿੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਚ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾगिर्द जी। ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। तो उस्ताद जी फिर शो हुआ आपका? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਥੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਆਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਪੈਕਅਪ ਹੋ ਗਈ थी, उन्होंने किया जी शो भी पैकअप। Oh my God। तो बेटे फिर सादा ही आए हैं, सादा ही वापस आए हैं। जुनैद साहब, ये तो जिस शो में जाते हैं इनकी वारदात यही होती है, इनके साथ हालात यही होते हैं। लेकिन मैं पिछले दिनों अभी कनाडा गया हूँ, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल, टोरंटो में ऐसे शो हुए हैं, 5 स्टार होटल में मुझे ठहराया। ਅਜੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਹੋਟਲ। सर ये बुजुर्गवार तो ऐसी बातें करें, लेंटर डल रहा था। यकीन कीजिएगा कि जहां मेरा शो था स्टेडियम में, जब मैंने शुरू किया ना जाने बहारा, तो लोगों ने डॉलर फेंकने शुरू कर दिए। जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सी में बदल, ए जाने मन जाने बहार। अगर सीख के गाए तो फिर कुछ गा ले। थैंक यू। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾ ਲੈਂਦਾ। Oh my God। तो बात हो रही थी उस्ताद मोहतरम। हाँ उस्ताद मुकर्रम, आज आप कुछ अनायत फरमाएं। हाँ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। पुत्र वो साथ इनके तो तबले वाला हारमोनियम वाला ना हो तो ये नहीं गा सकते। आप वाकई सुनना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो आपके पास स्मार्टफोन नहीं है? उसमें से सुनिए जितना मर्जी। और हमने गाना हो तो हम तो पूरा रेंज करके गाते हैं। अच्छा हाँ जी। सफेद चादरें, सौंफ, अगरबत्तियां। सफेद चादरें, अगरबत्तियां, ये गाना गाना है या मुर्दा दफनाना है? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਵੇਜ ਚਾਦਰਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਨ ਭੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। आप सुनाए ना सर आज ਅੱਲਾ कुछ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕੀ ਆਦਾ ਚਿੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ, ਗਜ਼ਲ। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਕ ਫੂਕ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਛੱਤੀ ਆ। ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਢਾਰਾ ਹੀ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਆ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੁਪਕੇ 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 ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਸੂ ਬਹਾਰ ਯਾਦ ਹੈ। ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਸੂ ਬਹਾਰ ਯਾਦ ਹੈ। ਚੁਪਕੇ 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 वो तेरा छत पे आना याद है। चुपके 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 आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। हाय 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 चुपके चुपके क्या चुपके चुपके गजल का बेड़ा गर्क किया आपने। मेहरबानी जी मेहरबानी। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਗਾਉਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸਲਾਬ ਚੋਂ ਪੇਟੀ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। अच्छा आप बताइए कि आपके शोज तो बड़े बड़े होते हैं, मेरा ख्याल कई शोज तो ऐसे हैं जिनका मवाजना इनके शोज से किया जा सकता नहीं, है, बाबू जी, ऑडियंस का मामला है। ਹਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਚ हाँ ਪੈੜੀਆਂ लेकिन 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੂਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उतनी आमदन क्यों नहीं होती जितनी इन लोगों को होती। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੌੜਾ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਲੱਤ अच्छा ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਰਾ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ अच्छा ਉੱਤੇ ਚਪਟੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਪਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਨੀ ਪਈ। नहीं वैसे इसकी अगर टांग टूट भी गई थी तो खुदा ना खास्ता चपटी बांधने की क्या, माचिस की तीली से काम चल सकता था। ਚਪਟੀ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦਲ ਦੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੇਟ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 2-3 अंगूर लगे भी रह गए थे, कुछ अरसे बाद इसकी टांग से फिर अंगूर का पौधा भी निकला। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮਸੀਕੀ ਦੇ ਚੁੰਮਰਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਗਲੇ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਸੀਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਨਕੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੂੜ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰੀਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਗਾ ਤੋਂ ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਤੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਝਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। अच्छा हजूर, हम अक्सर गर्मियों में एक बात का जिक्र करते हैं कि गर्मियों में हमारे जो लोग हैं उनके पास गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए अगर वो स्विमिंग करना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं तो मुनासिब मौके मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर अक्सर लोग जो है वो नहरों का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, पंजाब में तो ख़ास तौर पे और कराची के जो लोग हैं ज़ाहिर है वो साहिल समंदर पे, हाँ उनको अल्लाह ताला ने, फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी, और केपी वाले जो हैं वो आबशारों ठंडी और उनके पास ज़्यादा है। लेकिन ये जो चश्मे पंजाब में रहने वाले लोग हैं ना, इनको सिर्फ इनका जो आसरा है ना, जो एक आम गरीब आदमी है, वो नहरें रह जाए। हर नहर के मतलब मशहूर होता है कि हर साल एक बंदा ले एक बंदा लेती है। अच्छा, जैसे नहर के बारे में ना कि जी हर साल बंदा लेती है, इसी तरह गोगे के बारे में कि हर घंटे बाद नहान लेता है। ये बंदा हर घंटे बाद नहान लेता है। इसके पास सालन ना भी हो तो ले लेता नहान कितने लेना ही लेना। अच्छा, अब ये देखें कि हम अक्सर नहरों के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं कि नहरों पे जो नहाया जाता है, जाहिर है हम में से हर एक जो है वो नहरों में नहा के ही उसने स्विमिंग सीखी हुई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती जा रही है कि एक तो पानी की कमी का शिकार, ठीक है, दूसरा ये कि जो नहरों का साइज छोटा होता जाता है वहाँ पे जानवर जो है, भैंसें गाय जो है ये पानी में नहाते हैं, भैंस खास तौर पे। हर भैंस की जो पसंदीदा जगह है वो छोटे खाले, छोटी नहरें। अब जितनी गंदगी होती है उस पानी के आगे जाके, उसी जहाँ पे यहाँ पे भैंसें ना आ रही हैं, आगे उसमें नौजवान ना आ रहे हैं, वो छप्पड़ का पानी नहरों में छप्पड़ का पानी होता है। ठीक है, अब जरा पीछे जाएं जहाँ से यानी ओरिजिन है उन नहरों की, वहाँ पे जाहिर है कि नहर की गहराई भी ज्यादा है, नहर की चौड़ाई भी ज्यादा है। अब जाहिर है वहाँ पे भैंसें तो नहीं होती, लेकिन वो नहर खतरनाक होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत गहराई होती है, और जो मशाक किस्म के तैराक है वही लोग जो हैं वो तैराकी कर सकते हैं। अब पिछले कोई 5-10 साल के दौरान इसका तोड़ जो निकाला है, और जो हमारी जो एक अशराफिया की क्लास है उनके पास जाहिर है क्लब्स हैं, ठीक है, वो क्लब्स में तो बहरहाल ये सहूलत, स्विमिंग पूल मौजूद है, और वो स्विमिंग पूल जो है वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक उनको
मेंटेन भी किया जाता है। पिछले 5-10 साल से ये हुआ है कि कई शहरों में, दरमियाने दर्जे के जो शहर हैं हमारे, वहां पर भी प्राइवेट पूल्स बन गए, और अब अक्सर शहरों में तो बड़ी तादाद में बन गए। सीजन लगता है बाकायदा, और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। 200 रुपए से लेके 1000 रुपया तक वो चार्ज करते हैं। पूरी फैमिली सर बुक करती है अब फिर पूरी फैमिली, ये एक अलग है वो कि पूरी फैमिली के हवाले किया जाता है। अब मसला ये है कि जो प्राइवेट ये पूल बनाए गए हैं ना, इनमें से ज्यादातर को पूल कहना मेरा ख्याल पूल की तौहीन है। उनको स्विमिंग पूल कहना स्विमिंग पूल के साथ ज्यादती है मेरा ख्याल है। ना तो वहां पे कोई हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक किसी भी चीज का ख्याल रखा जाता है। मेरा ख्याल पूरे सीजन जो है वो पानी तब्दील ही नहीं किया जाता। और इन स्विमिंग पूल्स में आम तौर पे जो अच्छे स्विमिंग पूल हैं उनमें डेली क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो जरासीम कुश होती है। और आजकल जो मेरा ख्याल है कि क्लोरीन का रेट है वो 1000 रुपए फी किलो है, तो कम से कम 5-6 लीटर तो आप डालेंगे ना उसमें। तो 5-6 हजार का खर्चा जो है वो बड़े स्विमिंग पूल ही अफोर्ड करते होंगे ना। जिन्होंने 200-400 रुपया लेना है वो अफोर्ड करते भी होंगे, तो वो नहीं इस्तेमाल करते। सर जी, तो क्लोरीन क्या करती है? क्लोरीन साफ करती है, जरासीम को मारती है। अच्छा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें नहीं चढ़ेगी वो। पूरे पाकिस्तान में हम वाटर टैंक्स होते हैं, इन वाटर टैंक्स में भी क्लोरीन डाली जाती है। जब हल्का सा आपको टेस्ट ज्यादा आ रहा होता है तो आप समझ जाएं कि इसमें क्लोरीन डाली हुई है सफाई के लिए। अच्छा सर, कई लोगों ने ना ट्यूबवेल की होदी को बड़ा बना के ना उसको भी स्विमिंग पूल बनाया। अच्छा, ट्यूबवेल जो है ना ये कदरे साफ होता है, बल्कि मेरा ख्याल है कि 90% साफ होता है, क्योंकि वो चलता पानी है ना, पानी रुकना नहीं है वहां पे। ये तो पानी नहीं आना है, आगे निकल जाना। फ्रेश पानी आ रहा है, फ्रेश पानी आ रहा है, आगे से बहता जा रहा है। सर जी, कई लोग नाकस पूल भी बनाते हैं। पीछे वो होता ना वाकया, उसमें करंट आ गया था उसमें पाइप में। ये भी एक मुसीबत है ना कि हमारी कौम जो है ना वो बड़ी करतबबाज किस्म की कौम है। मतलब एक कहीं वो देख लेंगे कहीं पे वीडियो कोई वायरल हुई तो हमने वो करके दिखाना है। वो वीडियो है कि उसमें पानी में नहा रहा है एक नौजवान, एक दूसरा नौजवान उसके कंधे पे बैठा हुआ है, वो छलांग लगाता है और उसकी गर्दन पे आके गिरता है, बजाय कंधों पे गिरे वो उसके सर पे गिरता है, जिससे उसका मनका टूट गया। अब देखो ये तो खैर बहुत से ऐसे हादसा, नहरों में नहाने के अक्सर हम जिक्र कर बड़े प्यारे दोस्त थे रहीम भाई, वो अपने घर के स्विमिंग पूल में उन्होंने छलांग लगा डाई मारी, तो वो बीच में बाल्टी उल्टी पड़ी हुई, वो उसका जो वो रिंग लगा होता है लोहे की बाल्टी का, वो उनके सर में लग गया। सारी जिंदगी के लिए नजर खत्म हो गई। प्राइवेट पूल जो है ना इनको बकायदा मतलब रजिस्टर करना चाहिए, इनकी मेंटेनेंस का पाबंद करना चाहिए इनके मालकान को, और बहुत अच्छी सहूलत है यकीनन। देखें, जब ये यहाँ पे लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पब्लिक के लिए खुला था, ये सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शुरू की गई थी, शुरू में तो नॉमिनल सी फी रखी गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उसको उसी टाइप का, उसी स्टैंडर्ड का क्लब बना दिया गया, जहाँ जो आम जो गरीब अवाम है या मतवसत तबके के लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर कर दिया गया। असल बात तो ये है कि गरीब आदमी जो है ना उसका भी ध्यान अब इधर उधर हो गया हुआ है। वो जो हैंड पंप एक होता था ना उसके नीचे नहाने का इतना मजा आता था और इतना ठंडा पानी उसका होता था। अब अगर ये बात करें तो साथ ये भी ज़हन में आता है कि शहरों में तो पानी नीचे चला गया, बिल्कुल सही, वो हैंड पंप जो है वो यहाँ पे अब चलता ही नहीं, बेचारा खत्म हो गए। और फिर इन प्राइवेट पूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं होता। हाँ जी, यानी फुल साइज के प्राइवेट पूल्स बनाए हुए उसमें लाइफ गार्ड नहीं है, फिर अमवात होती हैं और हो चुकी हैं, लाहौर में हुई है। ऐसा ही हुआ ना गोगा जी, वहां पे इमरजेंसी बन गई, इन्होंने उतो परनाला लाया, पूरा पूल पी गए। और बच्चे उथे इंज जुल्फी ठीक रहता है, जुल्फी घरों चाचा जी दा खुसा ले जांदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ 2 ਤੀਲੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੂ, ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਖੁਸੇ। अच्छा, मुझे इसने अपना एक और करतब बताया था, कहता है मैं खुद को ना इंजेक्शन में घुसा लेता हूँ, फिर किसी को कहता हूँ कि यार इंजेक्शन दबाए जोर से, कहता मैं दूर जाके गिरूंगा जैसे मिसाइल गिरता है। नाज़रीन, अच्छा प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास आप कह सकते हैं ट्रैफिक की क्लास है, लेकिन हम ट्रैफिक रूल्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम जाहिर है आप कौन सा वार्डन है, मैं कौन सा सार्जेंट लगा
آج ہم ان لفظوں کا ذکر کریں گے جو عام طور پہ ٹریفک یا گاڑیوں سے متعلقہ الفاظ ہیں جی. لیکن 70-80% ہمارے ہاں وہ غلط بولے جاتے واہ واہ واہ. صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں بولے تو جاتے. بڑی اہم کلاس ہے آج. اچھا میں ان لفظوں کا ذکر نہیں کروں گا جن میں صرف کوئی زیر زبر کا یا پیش کا ذکر ہے یا اس کو معمولی سا ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تگڑے نقص. تگڑے بڑے نمایاں جو یار غلطیاں ہیں. جنید سلیم تم کرتے ہی تگڑا کام ہو یار میں آپ کا استاد بنا ہوا ہوں یار. اگر پھر شاگردوں کی عمر بڑی ہوگی تو پھر استاد کو تو تڑا کی ہوگا. یار سر جی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا باثر لوگ ہیں یہ باثر زیادہ ہی ہے. اب میں نے اس کی فیس بڑھا دینی ہے. استاد جی ہاں سر وہ ٹریفک اچھا کے بارے جی میں سب سے سر جی پہلے سوری تو- اگر ٹریفک کا لیسن ہے تو اس یہ کو دیکھیں ٹریفک نہیں ہوتا ٹریفک ٹریفک کا اگر ٹریفک 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 ہاں اگر ٹریفک کا لیسن ہے تو اس کو نکال دے. اس کے پاس تو کنوینس نہیں ہے کوئی. یار یہ خود تو ایک کنوینس ہے نا. اس نے بھی تو سڑک پہ موو کرنا ہوتا ہے. اچھا سب سے زیادہ غلط لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے ہارن بجانا. ہارن بجانا. ہارن بجانا کہا جاتا نا یار ہارن نہ بجاؤ. ہارن کوئی لفظ نہیں ہے یار. اچھا جی. ہارن بجانا. ہارن بجانا. ہارن بجانا بالکل غلط ہے اور بہت زیادہ بولا جاتا ہے. ہارن بجانا بالکل. ہارن بجانا منع ہے. ہارن بجاؤ نہیں ہارن بجاؤ. لکھائی میں بھی ہارن لکھا ہوتا ہے. ہارن بجاؤ. لیکن سر یہاں پہ جو ہارن بولتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط بول رہا ہے. یہ کیا کرے؟ ہارن بجاؤ. ہارن. تو کہنا بجانا ہوتا ہے چھڈ پر. یار اس میں آپ اس کو تو ہارن بجانے کے لیے جوتی لا کے اس پہ جمپ کرنا پڑتا ہے. یہ پہلے وقتوں کا ہارن بجا ہی نہیں سکتا تھا جب وہ بومپو ہارن ہوتے تھے نا وہ جو دودھ والوں کی سائیکل پہ لگے ہوتے ہیں. یہ بجا ہی نہیں سکتا تھا. نہیں سر بجا لینا سی انہوں دوروں آگے ٹکر مار دے. سر اس میں آر سائلنٹ ہے. نہیں کم ہے اتنا سٹریس نہیں ہے اس پہ. ہارن نہیں. ہارن نہیں. اچھا دوسرا ایک اور بہت زیادہ غلط لفظ بولا جاتا ہے وہ تو خیر 90% لوگ غلط بولتے ہیں. ٹول پلازا. This is not tool plaza. This is toll plaza. ٹول پلازا. Toll plaza. ٹول پلازا. ٹال بھی نہیں ہے اور ٹال ٹول بھی بھی نہیں ہے. ٹول بھی نہیں ہے. ٹول میں لمبا ٹول پلازا. ٹول پلازا. یہ میرے منہ میں ایزی بڑھتا ہے یہ کیونکہ میرا منہ بھی ٹول جیسا ہے. ٹول پلازا. تو کیا سیکھا؟ ٹول پلازا غلط ہے. ٹال پلازا غلط ہے. ٹول ٹھیک لفظ ہے. ٹول پلازا. ٹول ٹھیک ہے آپ نے ٹول دے دیا ٹھیک ہے. سوری سر اگر گوگا جی کے آگے ڈنڈا لگ جائے تو یہ بھی ٹول پلازا ہی ہے. اچھا ایک اور گاڑی کے حصے کے جو نام ہے وہ بھی ہم بہت زیادہ غلط لیتے ہیں. سب سے زیادہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں گاڑی کے بارے میں گاڑی کے حصے کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی ڈگی کھول دو. ہاں جی ڈگی کھولو. ہاں جی. یہ ڈگی نہیں ہے یہ ڈکی ہے. ڈکی کاف ہے گاف نہیں ہے. ڈکی ناٹ ڈگی. گاف نہیں ہے کاف ہے. ڈگی. یہ کوئی ڈگی نہیں ہوتی جڑی اسی ڈگی کہہ دیتے ہیں. یہ ڈگی ہے. اچھا یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ڈگی جو ہے نا ڈگی ورڈ جو ہے یہ اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے انڈین انگلش ہے. یہ ہم لوگ زیادہ صرف یہ انڈو پاک میں زیادہ ڈگی کہتے ہیں ورنہ اس کو ٹرنک کہا جاتا ہے. اس کو بوٹ کہا جاتا ہے. ٹرنک بوٹ. سر یہ بوٹ سادہ کے تسموں والا. بتائیں جی. یار یہ اس کا تعلق ہی نہیں اس بوٹ سے پاویں تسموں والا ہو پاویں سادہ ہو. یہ تے نکے بالاں دی گڈی دے بوٹ لا کے پا لیندا جی. یہ اجے بھی چوں چوں کرنے والی جُتی پاندا جی. ہوائی چپل کے ساتھ جرابیں پہن لیتا یہ. اچھا جی ایک اور سفر سے ریلیٹڈ لفظ ہے. جی. ہم کہتے ہیں جی پلیٹ فارم. پلیٹ فارم رائٹ. گاڑی کا پلیٹ فارم. یہ پلیٹ فارم نہیں ہے. پلیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ خاص طور پہ بیٹا گوگا جی پلیٹ سے کوئی تعلق ہے. آپ سمجھتے پلیٹ فارم آگے تو پلیٹیں چڑھانی ہے. پلیٹ فارم. پلیٹ فارم ناٹ پلیٹ فارم. پلیٹ فارم. اچھا ڈگی تو ہو گیا نا. ڈگی ٹرنک بوٹ ٹھیک ہے پیچھے والے حصے کو جب کھولا ہے. جو اگلا جو انجن کے اوپر ہوتا ہے اس کو انگریزی میں بونٹ. بونٹ اس کو ہوڈ بھی کہا جاتا ہے. ہوڈ بھی کہا جاتا ہے. ہوڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ جو کیپ ہے کیپ کی ایک شکل کو بھی ہوڈ پہننا کہتے ہیں.
हुड इज ए कवर, इज ए हैट, इज ए कैप, yes. ठीक है, उसको कहा जाता है हुड। तो वो भी एक तरह का गाड़ी का कैप होता है जो उसके इंजन पे दिया मशीनरी जाता का कैप होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? बोनेट। बोनेट और हुड, बोनेट या हुड। सर जी हुड सर्दियों में भी पहना जाता है। हाँ, वो हुड सर्दियों में भी पहना ये जाता है। गोगा जी के हुड में 150 नान आ जाता है। यार तुम पढ़ने आते हो या गोगे को पढ़ने आते हो यार? यानी बूट गाड़ी के पीछे और बोनट गाड़ी के आगे। बात है। बूट बोनट। बोनट। अच्छा ये प्यारे बच्चों, एक और गलती हम बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम करते हैं, लेकिन बहरहाल करते हैं लोग, वो है जी एक्सीलेटर। यार जरा एक्सीलेटर दबा के रखो। ये एक्सीलेटर नहीं होता, ये एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट होता है स्पीड बढ़ाने को कहते हैं, एक्सेलरेट करना, ठीक है। अब आपको पता चला कि सर ने महंगी गाड़ी क्यों रखी हुई है। उनको सारियों के नाम आते हैं। तो इसका मतलब हमने जितनी गाड़ी चलाई वो गलत चलाई है। फजूल चलाई है, गलत चलाई है, बल्कि कंपनी वालों को पता चल जाए तो हमारी डिंकियां भी खोले। अच्छा एक और जो गलती की जाती है वो है फ्लाईओवर या ओवरहेड ब्रिज, जी। ठीक है। जो फ्लाईओवर होता है वो गाड़ियों के लिए होता है, जो गाड़ियों का जो बलाई रास्ता कह लें आप उसको, दैट इज कॉल्ड फ्लाईओवर, ठीक है। और अगर ओवरहेड ब्रिज कहा जाए तो फिर मतलब कि ऊपर से गुजरने का रास्ता, ऊपर से पेडेस्ट्रियन के गुजरने का रास्ता, उसको कहते हैं ओवरहेड ब्रिज। ब्रिज। यानी कि पैदल क्रॉस करने वालों को सर ओवरहेड ब्रिज। हाँ, और अंडरपास किसे कहते हैं? जो सड़क नीचे से गुजरती है उसको अंडरपास कहते हैं, ठीक है। इन तीनों चारों चीजों में फर्क जो है वो हमेशा जहन में रखना चाहिए। अच्छा एक और लफ्ज है जो बहुत वाज़े फर्क से दोनों तरह बोला जाता है और आप ये सुन के हैरान होंगे कि दोनों ही ठीक है। अच्छा जी। गिराज भी कई लोग कहते हैं, गिराज का दरवाजा खोल दो, और कई लोग गैरेज कहते हैं, गैरेज। सर मैं बहुत अफसरदा हो गया। क्यों, क्या हो गया बेटा? आपने मेरा सारी जिंदगी का सफर फेल कर दिया। मुझे सर नवे सिरे से आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताए, कॉकपिट होता है या कॉकपिट होता है? कॉकपिट। एक कई लोग कहते हैं कॉकपट, कुछ लोग कहते हैं कॉकपिट। हाँ, कॉकपिट इज द राइट वर्ड, ठीक है, कॉकपिट। सर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं आपके खौफ से नहीं बोलता। सर आपने जब मुझे पिछली जुमेरात को हाथों पे सोटियां मारी थी ना, उस वक्त से सर फिर खौफ बैठ गया मेरे दिल में, और सर मैंने अपने दिल में आपको बड़ी बद्दुआएं दी। बेटा पहली बात तो ये है कि तुम्हारा जितना साइज है ना हाथ का, सोटियां नहीं मारी थी, मैंने बांस पकड़ के मारा सर और बांस आपकी टूट भी गया था। सर आपकी इन जुगतों की वजह से मैं आपकी इज्जत तो नहीं करता। बेटा मुझे ये खुशगुमानी है भी नहीं कि तुम मेरी इज्जत करते Thank you, हो, इसीलिए तो मैट्रिक में फंसे हुए हो। वो देखो कहां कहां पहुंच गए तरक्की करके बाकी साथी। मैट्रिक तुमसे उम्र में कम है सारा, कोई देखो ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई एमफिल का थीसिस कर रहा सर है। कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको खत पोस्ट करना पड़ जाए तो वक्त पड़ जाए। ये सर हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम सारे दूसरे शहरों से लाहौर में आए हुए हैं, सुबह गौरी के। गौरी लाहौर है, और गौरी से ही पता चलता है कि लाहौर में बहुत गर्मी पड़ती है। मेरी चमक से लगता है? नहीं, तुम्हारी दमक से लगता है। अच्छा बच्चों ये बात ज़हन में रखना कि ये सारे अल्फाज में कमोबेश अंग्रेजी के हैं, मैं इनको परफेक्ट इंग्लिश में नहीं प्रोनाउंस कर रहा, बल्कि इनका उर्दू के साथ मवाजना करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम बड़ी गलती से बच सकें। नाज़रीन यहाँ मुझे अच्छा जी, अब मैं याद माजी में एक ऐसी बात याद कराना चाहता हूं जो अक्सर मैं दस्तरखान पे बैठ के सोचता हूं कि हमारे वो बर्तन कहाँ गए जो बचपन में होते थे। जी पित्तल के, तांबे के, कांसी के सर। हाँ जी, वो सारे बर्तन गायब हो गए। ये चोरी करके ले गए, सीधी बात है। और यार वो सारे पाकिस्तान के वो चोरी करके ले गए। रिवाज खत्म हो अरे गया। मैंने तो हमेशा देखा है जहां पर भी इसने खाना खाया है इसने बर्तन वहां पे रखे नहीं। वो घट सालन होवे तो गुस्से च खड़ता है, अगर भर के दे तो फिर छोड़ जाता है। याद मैं ये आपको कराना चाहता हूँ कि अब प्लास्टिक के, चीनी के आपको बर्तन नजर आते हैं हर घर में। बिल्कुल। हमारे बचपन में पीतल और तांबे के बर्तन होते थे,
اور ان برتنوں سے جس طرح خواتین پیار کرتی تھی اب یہ اتنے مہنگے برتنوں سے وہ پیار نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی تھی کہ اے کولی میری دادی دیے, اے گلاس میرے نانے دے, اے مینوں بڑی خالہ نے پتیلی دیتی سی. تو وہ کئی نسلیں وہ چلتے تھے برتن, اور وہ نسل در نسل آگے تحفے کے طور پہ یا تبرکن لیے جاتے تھے. بالکل ان کے کنارے پہ نام بھی لکھا ہوتا ہے. نام بھی لکھے ہوتے تھے کئی برتن. ہاں واہ گوگا جی, کتنی اچھی بات آپ نے یاد کرائی ہے. اور ان برتنوں کے حوالے سے یہ پھر جب آہستہ آہستہ یہ دوسرے برتن آئے نا جی, تو بزرگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ ان میں بیماریاں ہیں. مثلا سلور کا برتن آیا تو یہ باتیں شروع ہوئیں. یہ تانبے اور پیتل کے برتنوں کے دور میں یہ نہیں تھی باتیں. بالکل. پھر پلاسٹک کے برتنوں کے بارے میں تو بہت کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو اس میں گرم چیز ڈالیں, یہ تو ہے ہی بیماری. اچھا, ہماری ماؤں کو یا بزرگ خواتین کو برتنوں سے اس لیے بھی ان کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی کہ وہ ان کے جہیز کے برتن ہوتے تھے, تو جہیز کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ کہ میرے جہیز کی ہے, وہ بڑا سنبھال کے رکھتے تھے. اب جو جہیز میں آتے ہیں نا جی یہ سیٹ بڑے بڑے مہنگے, یہ لڑکیاں اس طرح نہیں پیار کرتی. وہ ان برتنوں کے ساتھ پیار ہی اس لیے ہوتا تھا کہ وہ نسل در نسل چل رہے ہوتے. بالکل. اور پھر ان برتنوں کا سنبھال جو ہے ان کی حفاظت بڑی اچھی کی جاتی تھی. وہ ظاہر ہے آہستہ 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 کالے سے ہو جاتے تھے, میلے ہو جاتے تھے, اپنا رنگ چھوڑ جاتے تھے. پھر اکثر گلیوں میں آپ کو ایک سائیکل کے اوپر اپنا پورا کارخانہ لے کے پھرتا ہوا بندہ نظر آتا. پانڈے کلی کرا لو, گانا بنا ہوا اس پہ گانا بن گیا. اتنا یہ مشہور کریکٹر ہوتا تھا, اتنا پاپولر ہوتا تھا. ہاں جی ہاں جی. تو وہ شاہد صاحب نے, فلم سٹار شاہد صاحب پہ وہ گانا پکچرائز ہے, پانڈے کلی کرا لو پرانے نویں بنا لو, 5 روپے میں چاہے چھوٹے چاہے بڑے چاہے, وہ بڑا لمبا گانا. تو وہ کلیگر جو ہوتا تھا نا جی, وہ جب آتا تھا نا گلی میں تو ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک خاتون کوئی گھر کی اگر کہتی تھی نا کہ پا ٹھہر جا برتن کلی کرنے لے, تو وہ ادھر بیٹھ جاتا تھا اور گلی کے اندر ہی ایک پہلے ٹویا سا کھڈا بناتا تھا, اس میں وہ آگ جلاتا تھا. اچھا. ہاں جی, کوئلے شوئلے رکھ کے آگ جلاتا تھا, اور چمڑے کی ایک ہوتی تھی دھونی سی, مشک کی طرح کی. اچھا. اس کے ساتھ وہ اس کو ہوا دیتا تھا اور وہ آگ جلتی تھی. یعنی ایئر کمپریسر ہوتا تھا سب. ہاں, ایئر کمپریسر. اور پھر وہ خاتون جب اس کو برتن دیتی تھی 3 4 5 6 اپنے گھر کے, تو پھر ارد گرد کی اور بہت سی خواتین کے کارخانہ لگ گیا گلی. وہ بھی اپنے اپنے برتن دیکھنے شروع ہو جاتی تھی کہ ہمارا برتن کو کالا ہوا ہے تو وہ بھی لے. پھر بچوں کے دیکھنے کی کیا چیز ہوتی تھی اس میں, وہ لمحہ کون سا تھا کہ سارے محلے کے بچے اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے باقاعدہ جیسے کوئی مداری ہو رہی. پھر وہ جو آگ ہوتی تھی اس کو اچھی طرح وہ جب گرم پکا لیتا تھا تو اس کے اوپر وہ پھر برتن رکھتا تھا, اسے بہت گرم کرتا. وہ تقریباً جب سرخ ہو جاتا تھا تو اس پہ نوشادر کا چھڑکاؤ کیا جاتا. نوشادر پھینک کے تو پھر اس کے اوپر کپڑا مار کے اس کی ساری میل اتارتے تھے پہلے. پھر ٹن جسے ہم کلی کہتے ہیں, وہ اس کا اتنا سا پیس ہوتا تھا, وہ اس گرم برتن پہ ایسے تھوڑا سا لگاتا تھا تو ویسے پگھل کے پھیل جاتا تھا. پھر اس نے روئی کا اتنا بڑا لوگڑ رکھا ہوتا ہے, پرانی سی روئی, وہ جلدی سے اس روئی کے ساتھ اس کو سارے برتن میں پھیر دیتا تھا تو ایک دم برینڈ نیو برتن, نیا برتن ہو جاتا تھا. اور اکثر بچے اس سین کے بعد تالیاں بھی بجاتے تھے. یہ پرانے برتنوں کی وجہ سے گوگا جی کو پولیس کا سامنا کرنا پڑا. کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر دا گلاس انہاں دے گھروں پھڑے آ گیا. گلاس بھی پھڑا گیا اور زلفی بھی برآمد ہو گیا, جڑا 2-3 مہینے تو گواچے ایسے. وہ پتہ لگا گوگے نے غصے چ گلاس تھلے ڈکے ایسے. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب برتن سارا بالکل نیا ہو جاتا تھا تو وہ ایک تو تالی بھی بجتی تھی کبھی کبھی, اور دوسرا وہ جو کلیگر تھا نا جی, وہ اس کو وہ زمور کے ساتھ, جسے جمور بھی کہتے ہیں, وہ اس کے ساتھ اس کو بڑے فخر سے ایسے اٹھا کے تو ایسے رکھا. کون سناؤ داد لینے کے چکر میں جیسے مداری نہیں ایک دم کبوتر غائب کر دیتے. جمہور بھی اسے سنی بھی کہتے تھے, سنی کہتے ہیں, پلاس کی طرح کا سمجھ پھر وہ جو نئے برتن بن جاتے تھے پرانے, تو گھر میں جو ایک شیلف ہوتی تھی اس کے اوپر وہ سجائے جاتے تھے. ہاں جی, شیلفوں پہ برتن سجانے, ڈولیوں میں سجانے. اور پھر ایک دفعہ
किचन में और दस्तरखान के ऊपर चमक दमक पैदा हो जाए, कि नए बर्तन आ गए हैं। वाह इसी तरह डोल और बाल्टियां भी होती थी, बिल्कुल बड़े बड़े उनको भी कली करवाया जाता था। अच्छा हाँ 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 हाँ, उसमें अक्सर लोग नहाते थे। हाँ जी, हाँ उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता वो आ गई ना जी, प्लास्टिक हाँ जी, की, प्लास्टिक, स्टील आ गया, सिल्वर। प्लास्टिक के बर्तन आ गए, हाँ जी। और वो सारा कुछ गायब हो गया। खत्म हो गया। वरना मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये पीतल और तांबे के बर्तन जो हैं, ये हर घर का एक कीमती हिस्सा होते हैं। अजीजी इतनी तेजी से ये चेंज नहीं होना चाहिए था, बड़ी तेजी से चेंज हो गया ये सब कुछ। बस इंसान जो है वो सहूलतें ढूंढता है ना, हाँ जी इसका कली करवाना या इसका वजनी होना, सारा कुछ जो है वो फिर महंगा होना। जाहिर है ये दाती बर्तन जो होते थे ये महंगे होते थे ना। फिर प्लास्टिक आ गया, वो हल्के फुल्के बर्तन हो गए, और फिर उनका ये कली वाला स्यापा खत्म हो गया, और फिर सस्ता बहुत हो गया। हाँ जी। उसके साथ फिर स्टील शुरू हो गया, जो थोड़े से पैसे वाले थे उन्होंने स्टील लेना शुरू कर दिया, हर वक्त ही चमक दमक। अजीजी जब वो तांबे पीतल के बाद जब ये प्लास्टिक आया है, तो मैंने घर में सीन देखा कि मेहमान आए थे उधर, तो वो प्यालियां थी प्लास्टिक की, अच्छा, उन्होंने वो टेबल पे कपड़ा बचा के ऊपर प्यालियां रख दी थी, उधर से एक घर वाले ने पंखा लगाया वो डिस्प्ले फैन, तो वो सारी कॉली उड़ गई। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप किसी लोमड़ी से अखलाकियात का सबक सीखेंगे तो धीरे धीरे इस बात पे यकीन करने लगेंगे कि मुर्गियां चुराना नेकी है। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।